आमे आज फैमिली उपरे टिके आमे सिखवा सिखवा कि मोर फैमिली उपरे कथा आबा बेसी इच्छा स्वामी स्त्री पुओ झियो ए सब उपरे कथा आबा बेसी इच्छा आज मो प्रसंग नहीं थी परिस्थिति को संभाळिबा स्त्री समस्ते कहबा परिस्थिति को संभाळिबा स्त्री स्त्री माने केमिति परिस्थिति को संभाळुछंती सेटा मोर मां को देखिजे परिस्थिति को एते सुंदर भाव से संभाळे हम सासू मां को मते देखिछि से परिस्थिति को संभाळे एबे घरे खाइबा पई किछि नहीं खाली भात अछि कोन करबे भात रे टिके हल्दी पकेई देई किना त फुटण कर भाजी देले हल्दी भात नहीं हे फॉलो दोछ हमको के जोर मुंडे हाथ दे मनुष्य को हुड़ी हुड़ी हां तरकारी नहीं साग नहीं दाल नहीं तू एबार सेबार बोलुछु मैं केंदी कर पिला मान को खाइबा को देबी केमिति विषय पिला कुकुर चुबेला घर स्वामी नांती तू कुकुर को खेदी बोलो चुबेबा भाई ना श्री से छुआ को धरी के ना मेडिकल जीवो मोर मझिया भाई कुकुर भी चुबेबा से कहा को जगवान नहीं मामा कुकुर चुबे तो से बेले रिक्शा का थिला ऑटो फोटो किछि नथिला चली चली काके के ना मेडिकल को नहीं जीवो मेडिकल रे पेट्रे इंजेक्शन ताको देबे आमे भांगी पड़िबा कथा नहीं परिस्थिति को हैंडल करबा जानबार अछि तैयारी करबा जानबार अछि मोर सासू मां घरे मुड़ी किणी के रखवार आउरी मिक्सचर टिके रखवार संध्या बेले पिला माने खाइबी बोले मिक्सचर टिके मुड़ी टिके घाटी के ना देई देले पिला माने केते खुशी रे खाइबे आमे हमर परिस्थिति को केमती करी आमे संभालबा परिस्थिति को संभालबा स्त्री माने जदि स्त्री माने परिस्थिति को संभाली जानबे नहीं से घर नष्ट है बर्बाद हो जीवो स्वामी माने आनुथिबे और स्त्री मान हाथ रे पैसा धरे दउथिबे आज एतकी पैसा अछि एतकी रे हमें केमती चलबा स्वामी माने पैसा केबे मिया संचय करि पारबे नहीं आगर पॉकेट कोना पॉकेट जेते से पॉकेट पकाले मिया पचकाने पुरुरिया पळै जाउथिबो आंकु जदि आपण 1000 टका देबे सेटू केंती कोई 100 200 कोटी चिपेंगा रख देथिबे से तांको सीधा जणा और जो स्त्री रो हाथ खर्चाळू से घर तू जानो दरिद्र अवस्था पळा स्त्री माने कंजूस हेबार छी खर्चाळू हेबार मु आम घर खर्चाळू मो स्त्री खर्चाळू ना से ता हाथ टिके बल्कि खर्च करबा पई टिके कम हमरो स्त्री माने परिस्थिति को केमती संभाळुचंती आमे टिके देखिबा मो सहित आपण पिटेबे सामुएल पुस्तक हमर पास्टर एंड नार अछि सामुएल पुस्तक केतरा पुस्तक अछि सामुएल पुस्तक दुईटा गोटे हला छोटो सामुएल बोले किए जेता संतोष हां एबे बड़ सामुएल सेमती 25 काढबा 25 अध्याय आमे पढ़िबा पाई जिबा 25 अध्याय रो 2 पद रो आमे पढ़िबा सही समय रे मयान स्थित जणे लोक कर्मिल रे व्यवसाय करूथिला से अति बड़ लोक केते लोक से अति बड़ लोक भयंकर व्यवसाय से बड़ लोक रो केते मेसो थिला लेखा जाउची ओ ताहार 3 सहस्र मेसो बारे केते 3 सहस्र माने 3000 मेंढा कार अछि ठिकोत बागरा रे कार अछि केदार रे ए अंचल रे 3000 मेंढा 100 मेंढा न थाउतंती ए लोक केते धनी लोक भाबो आंकर 100,000 मेंढा ओ 1 सहस्र छागी थिले छागी माने छेली केते 1000टा जो छेली जाती हो कि धनी लोक से भाबो मेंढा को से माने काटी किना बिकवा पाई नहीं मेंढा को कोन करथिले
मेंढार लोम बाहर करबे एका थरे जदि 3000 मेंढार लोम बाहरले केते ट्रैक्टर बा केते ट्रक लोम हेबो से बिकले केते लक्ष टका कोटी टका तक मिलबो धनी लोक भयंकर धनी लोक ता पछे पुणी से कर्मिलोरे आपण मेषलोम छेदन करुथिला से मनु ता पछे सही मनुष्यर नाम नाबोल समस्त कहबा नाबोल ना टिके मन रखबा सेतरे हम कहूची हेबोल नहीं हला कि ना नाबोल ए जो नाबोल नार अर्थ हला कि लिखा जाउची 25 पद टिके पढो 25 रो 25 विनय करुछि मोहर प्रभु सही पापधर्म मनुष्य नाबोलक मनरे न करंतु कारण ताहार नाम जेपरि सेपरि ताहार नाम नाबोल मूढ़ और मूढ़ता ताहा ठारे अछि से नाबोल माने कोन मूढ़ नाबोल नार अर्थ होछि मूढ़ मूढ़ माने मूर्ख केते हजार मेढा अछि 3000 छेली केते हजार अछि 1000 मात्र केते लोक ए नाबोल बोल कहले ए मूर्ख लोक धनी लोक मात्र स्क्रूडिला मूर्खटा एटा एमिति मूर्ख लोकटा एटा ए जने स्वामी का स्वामी माने मूर्ख थिबे डाबू पत्र धूप थिबो मात्र देखला बेले स्क्रूडिला देवान थिबे नाबोल से माने पैसा अछि कि नहीं अछि धन संपत्ति सब अछि मात्र देखला बेले केमतिटा मूर्ख मूर्ख लोकटा एटा ए लोक आज कोन आज करूची 36 पद टिके पढो एउथारे अबिगल नाबोल निकटକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖ ସେ ଆପଣା ଗୃହରେ ରାଜଭୋଜ କରି ଭୋଜ କରିଥିଲା ପୁଣି ନାବୋଲ ଅତିଶୟ ମତ ଥିବାରୁ ତାହାର ମନ ଅତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଥିଲା ଏକରେ ଧନୀ ଦୁଇରେ ମୂର୍ଖ ତିନିରେ ଦେଖ ଏମିତି ଲୋକ ଏଟା ଭଲ ସ୍ୱାମୀ କି ଏଟା डाबू अच्छी डाबू थे तो बाबू आका लोग डाबू देखी तो पड़े जाउछंती पैसा देखले ताको कहिथिबे पैसा तो अच्छी मात्र टिके पिउची पीले की सेला डाबू तो अच्छी सेमिति लोक मान जाउछंती एमिति लोक नाबोल आमे नाबोल रो अर्थ कोन देखुछु आमे मूढ़ मूर्ख एक आरो स्टोरी गुडी को लिखा जाउछि आउरी जदि आमे पढिबा आमे तार केते स्त्री मिली छै देखंतु तीन पद सही मनुष्यर नाम नाबोल और ताहार भाजर नाम अबिगल समस्त कहबा अबिगल पेज गल नहीं कोन अबिगल स्वामी करो ना नाबोल स्त्री को ना अबिगल केते बढ़िया बहुत सुंदर ए मन रहे बेटा हां नाबोल बोल कर कौन मन रास्तु अबिगल मूर्ख ता बचे रूपवती नहीं ता बचे मधुआ टी पाका उठा एटा मन को गला सेमिति ये स्त्री केंती ए जो तार भाज्यर नाला अबिगल सही स्त्री बुद्धिमती मूर्खर स्त्री केंती बुद्धिमती बड़ मूर्ख लोक ताको स्त्री केंद्र मिलिची बुद्धिमती स्त्री मिली जाई वाह की भयंकर भयंकर बेले बेले हम देखबो को विवाह कर जाएंगे ना मानो नहीं से स्त्री गोटे से स्वामी गोटे थिबे हां ये ब्लैक टोन पर से व्हाइट टोन पर थिबे मानो नथियो तांकर त सेमिति तांकर परिस्थिति बुझी पाउछन तो आपण माने सब कथा हां ओके से एक बुद्धिमती और रूपवती ओ आको केंद्र विवाह ला बुझो केंद्र विवाह ला ए मधुआ को केंद्र विवाह ला एते भलो स्त्री देखबा पाई भलो ज्ञान भलो चरित्र भलो देखबा पाई सुंदर मात्र मधुआ विवाह जाईछि के करे दिबो
से तो जड़े के ये पास्टर मान तो कहते के करे भौणी भयंकर पिला गोटे अच्छी तांकर घरे डेली प्रार्थना पास्टर पास्टर तांकर मंदा तांकर पास्टर और की धनी कार माने अच्छी बुलेट माने अच्छी अंक संक बहुत आत्मिक के कहला के गोटे कहला तो सही ना कहला गो हो प्रेज द लॉर्ड प्रभु मोर प्रार्थना सुनले मुई सेंती टाका खोजुथिली बोली जाय ताकू हो बोल देछि आजि काली रो केते जो पालक ताकू कहबे विवाह पालक से माने कोन करबे तांकर जो बैग थी बाइबल बैग सेठी गोटे 100 टा गोटे पुओ पिलार फोटो और 100 टा गोटे झियो पिलार फोटो थिबो पचकानी ना गा लेखा आइथिबो से पिला को भला जान नथिबे देखौथिबे ए पिला आत्मिक चोर जीव फास्टिंग करबो अमक करबो बस देखि देकी ना समस्त हो बोलथिबे एमिति लोक मान अछंती फसे देबा पई बहुत जागृत रहिबार छै देखो ए स्त्री नार अभिगोल एई स्त्री देखबाउ केमती बुद्धिमती और रूपवती स्वामी केमती मूढ़टा मूर्खटा पाठशाला पड़ी मूर्ख मात्र पीकिना टरई पी दे भयंकर पी दे केजन अछंती केजन अछंती तुम्हें जानबो नहीं बोले मुई पीचे बोल कहवा दरकार नहीं पीले बोले गीत स्टार्ट जानवा नाना जी पी केति जानो नहीं से गाउची जेबे पीवे माने एमान कर गीत पार्टी रो केबे बाहर न चॉप रे बिसा गुलाब रे बसतिवे टिके पकाई देले साथी की गीत से मान कर जाएंगे इतनी देर एमती मान कर और ये लोगों चरित्र और कौन देखो मात्र लिखा जाउची मात्र सही पुरुष कोटो भाषी केंती केंती कोटू भाषी माने बुझबे नहीं कोटू भाषी माने लोक को बादला बादला करी कथा कह एबे देखो धनी धनी कि नहीं ये पैसा पत्र अच्छी स्त्री को मार्केट को नेबो ए बात जेंती साड़ी जे 2000 टकर साड़ी तू कहबो बरी किनी देबे से बातला बापड़ी पिंद किनी कि नाला आनी कि ना घरे लोक रखू केते नहीं 5000 7000 ताव की बोलो बापा घर के किसी लो एंती बोले केंती कोटो साड़ी तो किनी देला आ किनी देगा तो बापार घरे के पिंदी न बोलो मुई देउकी तोते बोले की भाषी एटा कोटू भाषी ता बचे मटन आनी देबो बॉयलर खाइबा लोग तुम्हें माने आमर घरे बोले मटन तो खाउछु बोले से मटन जीवो के भीतरे ए खाली मुंडे ठणा मारी मारी खुआउथिबो ठणा मारी मारी आसो आसो कार रे बसबो तो मोर बाबा दादी काली कार रे बसिथिलो मते विवाह हेलु बोले बसुछु तुई की भाषी ए कटुबासी लोक को देउथिबो ठणा मारुथिबो लोक को टेम्पर कथा कहथिबो सब बेले मेडिकल मेडिकल जाउथिबे आमको रोग नहीं जोर नहीं टिके हरे टक की दूती बोला सेमिति मैं एते सब स्टोरी काहे कहूची भलो स्वामी एटा स्त्री केंदिरा बहुत भलो बेले बेले एमती हुए गोटे टेढ़ा मेढ़ा को गोटे बढ़िया मिल जाए यही प्रकार स्वामी को सहित किए रोची अभिगल अभिगल से कौन करुची रहुची जेतबेले ई प्रकार परिस्थिति से कटु भाषी ओ कुकर्मकारी ओ से काले वंशज थिला काले होचंती गोटे भलो वंश प्रतिज्ञात देश देखवा पे 12 जन लोक जाइतिले सेई मित्रु 10 जन लोक लोक कंदेले मात्र झियो छो काले लोक मान को साहस देले गोटे भलो खानदान को आसी मात्र पिकअप होउची पार्टी कथा वार्ता ठीक नहीं और जीवन शैली ठीक नहीं मात्र केमती स्त्री मिली भलो स्त्री गोटे
मिल जाइए एई स्त्री केमिति ताको संभाळुची ए स्त्री कहू नहीं तोर परि मधुआ संगे मैं रही नहीं एबे हमर मां घर को छिबी मते तो संगे रही बार नहीं ए विवाहित ये जानी की जार हाथ धरलो जीवन सारा तार हाथ धरलो छाड़ा पीड़ी हेबा कथा नहीं एटा से भला हमरे जानी छी सेति पई अभिगल पलाई जीबी उठी जीबी अंक करबी से कहू नहीं आ सहित होची और ये तार स्वामी को केमति संभाळुची जेतेबेले एमति हेची चारिपदरु पढ़िबा आमे ଆଉ ନାବଲ ଆପଣ ମେଷର ଲୋମଚ୍ଛେଦନ କରୁଅଛି ବୋଲି ଦାଉଦ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଶୁଣିଲେ ତହିଁରେ ଦାଉଦ 10 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଓ ଦାଉଦ ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେମାନେ କର୍ମୀଲକୁ ଉଠି ନାବଲ କତିକି ଯାଅ ଓ ମୋହର ନାମରେ ତାହାକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ। ଦାଉଦ କଣ କରୁଛନ୍ତି 10 ଜଣ ଯୁବା ଲୋକ କା ପାଖକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ନାବଲ ପାଖକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପଠେଇକିନା कौन कहउछंती पुणी ताहाकु एही सब गछ पद पुणी ताहाकु एपरि कुह तुमे चिरजीवी हो तुमर मंगल हेउ तुम गृहर मंगल हेउ ओ तुम सर्वस्वर मंगल हेउ आमे सुनिलु तुमर लोमच्छेदक माने अछंती तुमर मेषपालक माने एबे आमମାନଙ୍କ संगरे अछंती आम्भे माने सेमानकर कोनोसी अपकार करि नाहो कियोबा कर्मिलरे थिबा समय जप सेमानकर किछि होजी नाहो। तुम्हे आपना जुबा मान को पचारो सेमाने कहिबे एहेतु एही जुबा माने तुम्भो दृष्टि रे अनुग्रह पांतु कारण आम्भे माने शुभ दिन रे आसीअछु विनय करूछु तुम हस्तरे जहा आसे ताहा तुम्हे आपना दास मानकु ओ आपना पुत्र दाऊदंकु दियो ये कौन करूछंती किछि पैसा दियो बोली मागी पठो के पठौछंती दाऊद काहे कि एमाने आगर लोक माने जंगल रे मेष जगला बेले छेली जगला बेले मेष छेली को किया आसी खाइबो बाघ भालु आसी खाइबो लोक मान चुरे नै जिवे जोगु थिला किए दाऊद लोक माने चारियाडे बुली किना जोगु से के पैसा मागी ना जानले जे ये बे शस्य काटुची खबर कोई पठेले तो जाओ आ जाई के टिके कुओ जहा होउची आमे तो एते सब उपकार करिछु टिके हमकु दियो बोल कहबारो ये देउची कि ये कोन कहउची तो दाऊदंकर जुबा माने जाई दाऊदंकर नाम रे नाबल को एही सब कथा कोई ख्यान्त हेले तहिरे नाबल दाऊदंकर दास मान को उत्तर देई कहिला दाऊद किए की भाषा कहउची ने भाषा केंती आपको कहबे कोटू भाषी पराए लोग को पिन मारला परी कथा गणगण लागला परी कथा से कहदा मैं देवी नहीं बत फिर जानता कैसे दाऊद कथा देखो कैसे दाऊद आगु की जोना सिका दाऊद किए दाऊद राजा ए मध्य जीवदा वंश से जीवदा वंश दुई जण भाई से देवा कथा आगर साहाय्य करूछंती मात्र ए कोन कहउची दाऊद किए जिसेर पुत्र किए से दाऊद किए तार बापा किए बोलला परीटा कथा माने एटा ए की कथा एटा गणगण लागला परी कथा माने एटा से तो राजा दाऊद किए राजा तो राजा संग लागबो तुमे राजा संग लागे मरबो की बोलबो तुमे केमती कथाबार्ता बार्ती लोक सहित जहा को पारला ताको फुटाड़ी कथा ये होउची से तो जबरदस्ती मागु नहंती ना जिसुर पुत्र किए आजि काली अनेक दास अछंती जो माने आपण आपण मुनि पठारु बिगिड़ी बुलु अछंती एमती कथा दाऊदंकर से 10टा युवक मानकू एमिति टेम्पर कथा गुड़िक एबे आमे आसुचु आसला बेले बाहर जगी थाउ दौड़ी गोटे धरिके चांदा दियो बोली आमे तांको सहित आर्गुमेंट करनु धीरे कर पळे आसुचु सेठी ठिया होइकिना ए डुप्लिकेट जाको पागना पूजा करबा लोक अमको लोक समको लोक बेले 10-15 जन से घोषाइले बेले कौन करबो आमे सत्य परमेश्वर बोली से टेम्पर खाड़ी ना आमे केमिति कथा कोटी हेबार अछि जानबार अछि सेटा
ନାଇଁ ଆମେ ଦଉନୁ କି ଆମେ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ, ଆମକୁ ଏସବୁ ଯାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ କରୁନୁ ବୋଲି ପଳେଇ ଆସିଲେ ହେବ। ସେଠି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକ, ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଅମୁକ ସମୁକ ଢିମକି ସେମିତି ତୁଇ ମାଗୁ ଆଗେ ନକେ ଯିବୁ ପରି ତାର ଷ୍ଟୋରି ସବୁ କଲେ କେମିତି ହେବ? ସେଟା କୋଉ ଜାଗାରେ କେମିତି ଆମେ କଥା କହିପାରୁଛେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆକୁ ଡାବୁ ଅଛି ଆଉ ୟାର ପାର୍ଟିରେ ଟେମ୍ପର କଥା। ଦାଉଦ କେ ତା ବାପା କେ ଅମୁକ ସମୁକ ସେ କଥା କହିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି? ତେବେ ମୁଁ କଣ ଆପଣ ରୋଟି ଓ ଆପଣ ଜଳ ଓ ଆପଣ ଲୋମଛେଦକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହତ ପଶୁମାନଙ୍କ ମାଂସ ନେଇ କେଉଁ ଆଡୁ ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବି? ହଁ, କେମିତି କଥା ତୋର ଆମ କି ସମ୍ପର୍କ? କିଛି ତ ଜଣା ନାହିଁ। କେଉଁ ଆଡୁ ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଦେବି? କିଏ କହୁଛି ଏଇଟା? କାହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଇଟା? ନାବୋତ ମୂଢ ମୂର୍ଖ ଲୋକର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏମିତି। ଭାସି ଯିବା ଖୋଜିଲାକୁ ଭୁକେଲା ଦିଆଲା ପରି ଆର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେଟା। ମୁଁ ତ ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି ଛିଡିଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ଏମିତି ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ ସେତେବେଳେ ରାଗିଗଲେ ଏମାନେ। ସେମାନେ ପଳେଇଲେ ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ 13 ପଦ, ଏଥିରେ ଦାଉଦ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ଆପଣ ଖଡ଼ଗ ବାନ୍ଧ ତହିଁରେ। ସମସ୍ତ ଦାଉଦ କହେ ସେ ନାବୋତ ତୁମକୁ ଏମିତି ଏମିତି କହିଲା। ଦାଉଦ ଏ କଥା ଶୁଣିକିନା ରିସା ହବ କି ଖୁସି ହେବ? ରିସା ହେଇଗଲା। କହିଲେ କେତେ ଲୋକ? 300 ଲୋକ। 300 ଲୋକକୁ କହିଲେ ତୁମ ସବୁ ଖଣ୍ଡା ସଜାଅ। ସବୁ ଖଣ୍ଡା ସଜାଅ। ସମସ୍ତେ କଣ କହିଲେ? ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ଖଡଗ ବାନ୍ଧ। ତା ପଛେ ତହିଁରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ଆପଣ ଖଡ଼ଗ ବାନ୍ଧିଲେ ଓ ଦାଉଦ ହିଁ ଆପଣ ଖଡ଼ଗ ବାନ୍ଧିଲେ। ତେଣୁ ଦାଉଦଙ୍କର ପଛରେ ଗୁଣାଧିକ 400 ଲୋକ ଗମନ କଲେ। କେତେ ଲୋକ? 400 ଲୋକ। କାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ? ନାବୋଲର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? 400 ଲୋକ କଣ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି? ଖଣ୍ଡା କାଠି ସବୁ ଧରିକିନା ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ପଛେ ପୁଣି 200 ଲୋକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଖରେ ରହିଲେ। 600 ଲୋକ ଥିଲେ, 200 ଲୋକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଖରେ ରହିଗଲେ, 400 ଲୋକ ଖଣ୍ଡା କାଠି ଧରିକିନା ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ କଣ କରିବେ? ଢୁଲାଇବେ। ସେ ଖଣ୍ଡା କାଠି ଧରି ଆସିଲା ବେଳେ ଏ କଣ କରୁଛି? ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନାବଲର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅବିଗଲକୁ ଜଣାଇ କହିଲା। ଜଣେ ଆସି କହୁଛି, କାହାକୁ କହୁଛି? ଅବିଗଲକୁ। ଅବିଗଲ ହଉଛି ନାବଲର ସ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କୁ ଆସି କହୁଛି, ଦେଖ ଦାଉଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତହିଁରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ଗଡ଼ାଇଲେ। ମାତ୍ର ସେହି ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଡ ଉପକାରୀ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥିବା ଯାଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅପକାର ହୋଇନାହିଁ କି ଆମ୍ଭମାନେ କିଛି ହରାଇ ନାହୁଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମେଷ ଜଗିବାର ସମୟ ଯାକ ସେମାନେ ରାତ୍ରିରେ ଓ ଦିନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରାଚୀର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। କେମିତି ସେମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି? ସେକାନି ସେ ଖଣ୍ଡା କାଠି ଧରିକିନା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏକାନି ଏ କଣ କରିଛି? ଏକାନି ଆର କାମ କଣ କରିଛି? ଦେଖ 36 ପଦ ପଢିଲେ। ଏହୁଠାରେ ଅବିଗଲ ନାବଲ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ଦେଖ ସେ ଆପଣ ଗୃହରେ ରାଜଭୋଜ କରି ଭୋଜ କରିଥିଲା। ସେକାନି 400 ଲୋକ ମାରବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏକାନି କଣ କରିଛି? ଭୋଜି ଭାତ କରି ପକାଇଛି। ଆଉ ଭୋଜି ଭାତ କରି ଫୁଲ ଟର ହେଇଛି। ପିଇ ଦେଇଛି ସେ। ପୁରା ତାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡଟା ତ ସେମିତି କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। 400 ଲୋକ ସିଆଡେ ଘୋଡାରେ ବସି ଆସିଲା ବେଳେ ଏକାନି ବାପଡା ଫୁଲ ପିକଅପ୍ ହେଇଦେଇ ସେ ପିକଅପ୍ ହେଲେ ଶୋଇଲା ବୋଲି ଅଛି। ସେ ବୁଝ କେମିତି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି। ଯଦି ଆଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅବିଗଲ ନାବଲ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା। ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କଲେ? ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି କୁହାଗଲା 18 ପଦରେ, ତ ମୁଁ
ଅବିକଳ ଶୀଘ୍ର 200 ରୋଟି ଓ 2 କୁମ୍ଭା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ 5ଟି କଟା ମେଷ ଓ 5 ଗଉଣୀ ଭଜା ଶସ୍ୟ ଓ 100 ପେଣ୍ଡା ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ଓ 200 ଡିମିରି ଚକ୍ତି ନେଇ ଗଧମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଦିଲା। ପୁଣି ସେ ଆପଣ ଯୁବମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋହର ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଅଛି। ମାତ୍ର ସେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ନାବଲକୁ ଏହା ଜଣାଇଲା ନାହିଁ। ସେ କଣ କରିଛି? ଏରୂପେ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ଦେଇଛି ଆଉ ସେ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛି, ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଦାଉଦ ଆହୁରି 400 ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। 400 ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦାଉଦ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି କି ମନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ଦାଉଦ ମାରବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲ କରୁଛନ୍ତି କି ମନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? କେମିତି କରି ଭଲ କରିବେ? ଜଣକୁ ତୁମେ ଉପକାର କରିଥିବ, ସେ ତୁମକୁ ତୁମ ଦୁଃଖ ବେଳେ ଉପକାର କରୁନାହିଁ, ମତେ କଲା ନାହିଁ ବୋଲି ମାରବାକୁ ଯିବ ତୁମେ? ମାରବା କଥା ନାହିଁ। ମୁଇଁ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ବେଲେ 3 ଥର ଦେଖବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ କାହିଁକି ଦେଖବାକୁ ଆଇଲା ନାହିଁ ମତେ କୁହ, ମୋକେ ସାଲାମ ବେଟ, ଏବେ ଜୀବିତ ବି ବୋଲେ ଏକାନି ଏ ନାବଲ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ। ଦାଉଦ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିସା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। 400 ଲୋକ ଧରିକିନା ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କାନି 400 ଲୋକ, ଦାଉଦ 401 ଲୋକ ଆଇଲା ବେଳେ ଏକାନି ଜଣେ ଅବିଗଲ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ 2ଟା ସ୍ୱାମୀକୁ, 2ଟା ପୁରୁଷକୁ ଆଉ 400 ଲୋକକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖ କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ କୋଉଠି ଯାଇ କାହାକୁ କଣ କହିଦେଇ ପଳାଇଲେ ଏକାନି ମନେ କର 5-10 ଜଣ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ମାରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀ। ପଳେଇଲେ କେମିତି ହବ? ତୁମେ ବୁଝ ବୋଲି ଏକାନି ମୁଇଁ ଯାଉଛି ଆମ ମା ଘରକୁ, ବାବା ଘରକୁ ବୋଲି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା ତ କରିବାର ଅଛି ନା। ସେକାନି 400 ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏକାନି ବାପଡି ଜଣେ ଅବିଗଲ ସେ ଗଧ ସଜେଇ କିଛି ଲୋକକୁ ଧରିକିନା ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକାନି ଏ ମୂର୍ଖ ସେକାନି ଦାଉଦ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ରୋଧରେ ପାଗଳ, ମତେ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ନାହିଁ, ମତେ ଦେଲା ନାହିଁ, ମୁଇଁ ରାଜା। ବେଳେ ବେଳେ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ। ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ଜଗିଛି, ଏତେ ଉପକାର କରିଛି, ମତେ କାହିଁକି ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ବଲାବେଳେ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି? ଅବିଗଲ ଯାଇକିନା 2ଟା ସ୍ୱାମୀକୁ, 2ଟା ପୁରୁଷକୁ ସେ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେବାର ଅଛି। ରିସା ହଉଥିବ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଥିବ, ଯାଇକିନା 2 ଭାଇ ଯଦି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗୁଥିବେ, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଘରେ ବସିଥିବେ, ସେ ବାହାରେ ଆସିକି ଭାଇ ଲାଗୁଥିବେ, ଏକାନି ସ୍ୱାମୀ ଥିବେ। ସ୍ତ୍ରୀର କାମ କଣ? ବେଜୁ ପରି ହଉଛି କି ମୋ ଚୁଡ଼ି ନିଅ ପିଦ ଏମିତି ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ? ସାନ ଭାଇ ଆସିକିନା ତୁମକୁ କହୁଛି, ଆଉ ତୁମେ କିମରା ହେଇ ବସିଛ, ମତେ ହେଲେ ଛାଡ ବୋଲା ପରି। ଏଇଟା କି ଷ୍ଟାଇଲ? ଏଇଟା ସେ 2 ଭାଇକୁ ମିଶେଇବ ନା ଚୁଡ଼ି ନେଇକି ପିନ୍ଧ ବୋଲି କହିବ? ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଅଛି। 2 ଜଣ ଲାଗୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ମିଶେଇବାର ଅଛି, ମଝିରେ ଛିଡା ହେବାର ଅଛି। କିଏ କାମ କଲେ? ଅବିଗଲ। ସେଥିପାଇଁ ଅବିଗଲ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାଟା ସମ୍ଭାଳିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ସେମିତି ଅବିଗଲ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆମକୁ ଦରକାର, ଯୋଉମାନେ କି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଢିଆ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳି ଦେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆଣିବି, ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଣିବି, ଆଦି ପୁସ୍ତକକୁ ଟିକେ ପଢିବା। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବସିତ 16 ପଢିବେ, 16 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରି ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲା। ପୁଣି ହାଗର ନାମ୍ନୀ ତାଙ୍କର ଏକ ମିଶରିଆ ଦାସୀ ଥିଲା। ତହିଁରେ ସାରି ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବନ୍ଦିଆ କରିଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମେ ମୋର ଏହି ଦାସୀର ସହବାସ କର, କେଜାଣି ମୁଁ ଏହା ଯୋଗୁଁ ପୁତ୍ର ପାଇପାରିବି। ତେବେ ଅବ୍ରାହମ ସାରିଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ଏଟା କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ? ଏଟା ବିବାହିତ ଛୁଆ ହଉନ ବୋଲେ ବିବାହ କରି ଦଉଛନ୍ତି।
बुझ टिके सारी से देखले मु अति वर्ष है मत छुआ हो नहीं मैं केमती को छुआ पाइबी तांकर स्वामी को आउ जन सहित विवाह कर दूसरी एटा भल स्त्री एटा परिस्थिति को केमती संभाळबार अछि हमें परिस्थिति को हमें भल भाव संभाळवाटा हमको शिखबा को पड़बो प्रभु को ऊपर डिपेंड करबा को पड़बो प्रभु को ऊपर निर्भर करबा को पड़बो ये नहीं कि ना ओके मु कंट्रोल करूचे परिस्थिति तुमको जଣା नहीं मु केमती समस्या समाधान करबी संगे संगे डाकुचे देखो मोर दासी केते सुंदरी केते गोरी आको विवाह ही जाओ विवाह ही गले छुआ हो विवाह ही गले छुआ हला छुआ ना कि ना इस्माइल आजी जाए ईसा को बेको धरुची गोटे भूल निष्पत्ति नेला किए नेला सारी नेले एबे जाए इस्माइल लुकिया आइले मुसलमान लोक माने इस्राएल चारि आने बे घेरी के ना केले बेले बम बुडुम बुडुम हम भारत दीपावली बेले बम बाण फुटा फुटी सेठी वर्ष सारा फुटा फुटी परिस्थिति केमती संभाळुचंती अभिगम परिस्थिति केमती संभाळुची सारी केमती परिस्थिति को संभाळुची परिस्थिति को संभाळबाटा को आकु जानबार अछि केते जण अछंती टिके हे गला गंडगोल हे गेले एंती चिरा चिरी कर देबे नाइटिया थाना दाउते मते एंती करथिले सेंती करथिले अंग करथिले सेंती कोन करूछन मात्र अभिगम केमती अभिगम से कौन करूछंती पढ़िबा में 23 पद पढ़ो 25 रो 23 एणु अभिज्ञ दाऊदଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ଗର୍ଦ୍ଦଭରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦାଉଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲା संगे संगे दाऊदଙ୍କୁ देखु देखु अधेला ए दाऊदଙ୍କୁ टेम्पर कथा किए कहितला नाबोल मात्र आंग स्त्री केमती व्यवहार करछन देखो परिस्थिति केमती संभाळुछंती आमर स्त्री माने मां भौणी माने मध्य परिस्थिति को संभाळबा को जानबार अछि बिगाड़वा कथा नहीं जहा बिगड़ी जाती ताको ठीक भाव में तैयारी करबार अछि हम बापड़ा आइबो ढुंडा है देह सारा फुटका है कष्ट जंत्रणा पाई कुटी बसिछि पाउस गधा ऊपर ए सुंदरी जाय कि बोल कहूछि कोन कहूछि कहीं की मो एबे जाए एते सरल परमेश्वर को त्याग करो पट करी मर गला परे बहुत स्त्री ना कौन करबार थिला प्रभु अछंती प्रभु जत्न नेबे मु प्रार्थना करूछि तुमर बथ जागर मु टिके 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 औषध मान लगौछि एई दुख सुख समय बाय बाय तो हम हेचु मो आमे चौक रे हाथ धरि के आमे भाषा हेचु कोन पई सुखरे दुखरे के जण हाथ धरि थिबे सुखरे एका थिबो हां खाइबारे थिबो भलरे थिबो दुखरे नथिबो से मान केते स्वामी माने भी सेमती स्त्री को एक जोर करी का ढुले दिथिले से का जाई कि ना से मन क्यों से जाएगा से जुआ खेलुथिले से एकाने पिला देह खराब बोल कहले से चार गुपुर के पड़ जाए सेमती नहीं एकी सेमती नहीं आई बंकर स्त्री पर नहीं ये कौन करूछंती सेठी भूमिष्ठ हेले प्रणाम कले और कौन कहउछंती पुणे तांको चरण रे पड़ी कहिला हे मोहर प्रभु मोहर ऊपर ही सही अपराध करतु आपण दासी की आपणक कर्ण गोचर रे कहिबा को देंतु और आपण दासी रे कथा आपण सुनतु नाबोतर भूल को एबे निज ऊपर किए नउची स्त्री अभिगम एटा कार चरित्र एटा यीशु ख्रीष्टंकर चरित्र आमर सब भूल जाक से नहीं गले आमर अपराध गुड़िक से नहीं गले आमे सेमिति आमे करिबार अछि आमर पुओ झियो जदि का को मारी के ना पळे आस्थिबे घर को बोले से माने आसु आसु भाई मोर पिला मारबो काई काई लोग नहीं मोर पिलार भूल हे गला क्षमा करो बोले तो हो ना ये माने एठी से केमिति करूछन केमिति हैंडल करूछन परिस्थिति को की प्रकार भाबरे संभाळुछन से मो मारी पड़े मोर कथा शुणंतु तापछे कहउछंती
ବିନୟ କରୁଅଛି। ମୋହର ପ୍ରଭୁ ସେହି ପାପଧମ ମନୀଷ ନାବଲକୁ ମନରେ ନ କରନ୍ତୁ। ନ କରନ୍ତୁ ତାର କଥାକୁ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ସେମିତି ଆକା ସେ ତା ପଛେ କାରଣ ତାହାର ନାମ ଯେପରି ସେ ସେପରି, ତାହାର ନାମ ନାବଲ ମୂଢ଼ ଓ ମୂଢ଼ ତ ତାହାଠାରେ ଅଛି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଦାସୀ ମୋହର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ସେମିତି ଆକା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କି ତାର କାମ ସେମିତି ମୂର୍ଖତା। ଏହା ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଖରାପ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସିଆଡେ 400 ଲୋକ ଆଇବାଟା ଜଣା ନାହିଁ। ସିଆଡେ କଣ କରିଛି ଭୋଜି ଭାତ କରି ଦେଶୀ ଚିକେନ କରିଦେଇ ବିରିୟାନୀ କରିଦେଇ ତା ପଛେ ଦମ ମାର କରି ତାର ସେ ଚଲେଇଛି। ସେ ମାତ୍ର ଏ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବିପଦ, ପରିବାର ଉପରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବିପଦକୁ ସେ କଣ କରୁଛି ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଏଟା ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଭଲରେ ଥିଲା ବେଳେ କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ହୁରୁକିନା ଉଡିକିନା ପଳେଇ ଯିବେ ସେମାନେ। ଏମିତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଆଜିକାଲିର କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବାଲା ପିଲାମାନେ ସହିତ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ପିଲାଟିକୁ ଛାଡିକିନା। ମାତ୍ର ନାବଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାବଲର ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ଅବିଗଲ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। କୁଡ କାହିଁକି ମତେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ବାଣ୍ଟଟା ଦେଲ ବୋଲିକିନା ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ହେବାର ଅଛି, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ପଢିବା, ଆମେ ଏଠିକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିତୋପଦେଶକୁ ନେଇଯିବି। ଉପଦେଶକରେ ଅଛି, ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକ ବାହାର କରିବେ, ଏହାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ପଢ, 9 ପଢନ୍ତୁ। ଏକ ଜଣରୁ 2 ଜଣ ଭଲ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣା ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ପଢିଲେ ଜଣେ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀକି ଉଠାଇବ। ଜଣେ ପଢିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଉଠେଇବାର ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ପଢିଲେ କିଏ ଉଠେଇବ? ସ୍ତ୍ରୀ ପଢିଲେ କିଏ ଉଠେଇବ? ସେଥିପାଇଁ ତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ପଡି ଯାଇଛି କିଏ? ନାବଲ ପଡି ଯାଇଛି, ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଅବିଗଳ। ଜଣେ ପଢିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ। ଜଣକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଟ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନଥିବ, ଜଣେ ତାକୁ ଝିକିକି ଆଣିବାର ଅଛି। ସେମିତି ତ ରହିପାରୁଛି। ଜଣେ ପଢିଲେ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀକୁ ଉଠେଇବ। ମାତ୍ର ଯେ ପଢିବା ବେଳେ ଏକାକୀ ଥାଏ ଓ ଯାହାକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ନ ଥାଏ, ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ପଢିଲେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଥିବାର ଅଛି। ଏଠି ଯୋଉ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଉଛି? ଉଠଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପଢିବା, ଆମେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ସାମରିକ ପୁସ୍ତକ ପଳେଇ ଆସିବା, ଆମେ ସାରିବା ପାଇଁ ଯିବା। କିଛି ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଶିଖିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟୋରି ଭାବରେ କହୁଛି, କିଛି ଗଭୀର କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ କେମିତି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖ, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଖର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ବାଇବଲ କହେ କୋମଳ ଉତ୍ତର କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରେ। ଉତ୍ତର କେମିତି ରହିବାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର? କୋମଳ ଉତ୍ତର, ଠିକ ଆନ୍ସର ଦେବାର ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇକିନା ଥାକି ଫୁଣ୍ଡି ଆସୁଥିବେ, ଆସୁ ଇଆଡୁ କଣ ବାଇଗଣ ଆଣିଛି, କୁକୁଡା ବାଇଗଣ, ଏମିତି ବାଇଗଣ ଆଣିବେ, ଏମିତି ଆଳୁ ଆଣିବେ। କେବେ ଶିଖବ ମୋ ବାଇଗଣ ଆଣିବାକୁ? ଆରେ ଆସିଛନ୍ତି, ବସ ଟିକେ, ପାଣି ଟିକେ ପିଅ, ଫ୍ୟାନ ତଳେ ଟିକେ ବସ। ସେଇଟା ନାଇଁ, ଆସୁ କେମିତି ଆଣିଛ? ଟମାଟୋ ଆଣ ବୋଲି ବେଦରୀ ଧରି ଆଇଲ, ବୋଲା ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଆରେ କୋମଳ ଉତ୍ତର ତ ଦେବାର ଅଛି ନା ଆମକୁ। କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ। ଏଠି ଅଭିଜ୍ଞ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କୋମଳ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଦାଉଦଙ୍କୁ। ବଢିଆ ମିଠା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ଭାଷା ଏତେ ମିଠା ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ, ଯୋଉ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ କୋଉଠି କହିବେ ଲୋନ ନେବା ଠାରେ ଦେଖ, ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି ମଧ୍ୟ ଫୋନ ଆସିବ, ପୁଅ ପିଲା କଥା ହଉଥିବେ, ଝିଅ ପିଲା
मो बजाज फाइनेंस मो बजाज फाइनेंस कहूँ आपण 1.5 लाख टंका ऋण आसिक नेबे हाँ हम महिंद्रा रू कहूँ आपणकर गाड़ी लोन अच्छी नेबे बढ़िया मीठा मीठा आमे मिसा हाँ नेबा इच्छा कौन कहू और ठीक अच्छे आप लोन टा पास कर दूसरी 1.5 लाख टका आनब बांधब के 4 लाख टका देख एमती लोन जाक 1.5 लाख टका लोन देवे हुसूल करला बेले केत लगे 4 लाख लोन हुसूल कर झील पिला माने मीठा मीठा कथा कर एठी अभिज्ञ कथबार्ता मीठा मीठा कथबार्ता कथा ठीक हेबार अछि बहुत बढ़िया भाବରେ कथा जदि आमे हेई परबा ताले आम परिस्थिति को आमे संभाळबा स्वामी जेते रागी थिले मध्य गोटे स्त्री मीठा कथा जदि कहि देबे ताले संगे संगे राग शांत हो जिवो एटी केमती मीठा मीठा कथा कहउछन 26 पद हे मोहर प्रभु सदा प्रभु तो आमମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତପାତ ଦୋଷରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଆତ୍ମ ପ୍ରତିକାର କରିବାରୁ ବାରଣ କଲେ ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ଓ ଆପଣ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଓ ମୋହର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅମଙ୍ଗଳ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀମାନେ ନାବଲ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ପଢୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେଉଁ ଭେଟି ଆଣି ଅଛି ତାହା ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବିନୟ କରୁଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଇଏ କି ଅପରାଧ କରିଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଏକ ଅପରାଧ କରିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କରିଛି ବୋଲେ ମୁଁ କରିଛି ଦୟାକରି ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ନା ବିଗାଡୁଛନ୍ତି ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେବେ ବିଗଡାଅ ନାହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କର ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ଗୃହ ଗୁନ୍ଥଇ ଆଉ ମୂର୍ଖ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜି ଆମ ପରିବାର ଅଶାନ୍ତି କୋଣ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଜଣା ନାହିଁ କାହା ସହିତ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ତୋର ମା କାହାର ମା ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ମନେକର ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ତୋର ମା ବୋଲେ ସ୍ୱାମୀ କଣ କହିବ ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ ତୋର ମା ତୋର ବାପା ଗୋଥର କଣ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ କୁ କହିଲେ ବାପା ଆଉ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ରୋଷେଇ ବାସ କରିଦିଅ ଆଉ ସେମାନେ ଖାଇକି ନା ଯିବେ ସବୁବେଳେ ତ ତୁମ ଘର ଲୋକ ଖାଇବା ଲୋକ ମାନେ ଏକା ମୁଁ ଚାକରାଣୀ ହେଇଛି ଏଠି ରାନ୍ଧୁଥିବି ସେମାନେ ଆସିକିନା ଗିଲୁଥିବେ ବୋଲି କହୁଛି ତା ପଛେ କହିଲେ ଟିକେ ରାନ୍ଧ ମୁଁ ରାନ୍ଧି ପାରିବି ନାହିଁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ତା ପଛେ ଖାଇବା ଟାଇମରେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ବାଜିଲା କବାଟ ଖୁଲୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀର ବାପା ବି ଭାଇ ପଳେଇ ଆସିଛି ହେ ବାପା ତୁମେ କେମିତି ନ କୋଣ ପଳେଇ ଆସିଲ ନାଇଁ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ତ କହିଥିଲି ମୁଇଁ ଭାବିଲି ତାଙ୍କର ବାପା ଭାଇ ଆଇବେ ବୋଲି କିଛି ରାନ୍ଧି ନାହିଁ ସେ ବାପା କୁଟା କରି ବୁଡୁଛି ହଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ରହିବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ଆଇଲେ ପୁଣି ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ଆଇଲେ ମଟନ କେତେ ଭଲ କି ନାହିଁ ସମାନ ଭେଦଭାବ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ତୁମର ଲୋକମାନେ ଆଇଲେ ଥାଲି ଖାଇବେ ଏମିତି କରିବେ ସେମିତି କରିବେ ଏମିତି ହେଲେ ହଇବ ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଣିଥାଅ ବୋଲିକି ସିଆଡେ କହିବ ଏଇ ସବୁ ଯାକ କଲେ କେମିତି ହେବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଲୋକ ବାକୁ ଯେମିତି ଦେଖିବାର ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀର ଲୋକ ବାକୁ ମିଶା ସେମିତି ଦେଖିବାର ଅଛି ବୋଲେ ତ 2 ଜଣ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିବ ମୋର ମା ତୋର ମା ପରି ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁ ଏମିତି ମିଶା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗେ ସେଇ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି କଲେ ପରିବାର ସେମିତି ଚାଲିପାରିବ ଇଏ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସିଆଡେ କଣ କରିଛି ପିଇ ଦେଇକିନା ଢୁଲି ଦେଇଛି ସେ ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ 400 ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେତେ ଲୋକ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି
बोले केमती पावर आपण मानकर मैं शुरू वाली बोले है बने हाँ ये शुरू वाली को विसा पावर थी वो हैंडल कर जान में कथा बात है जो जानवर आवश्यक रही ठीक सामना को जीवार अछि कहबार अछि हमर से सेंती अछि हमर स्त्री माने केते बेले बेसी जोर जोर कहि पारबे मुनु संग गण गो लागला बेले खुची दे देखले बोल तो हैला रे स्त्री माने ए सब विषय गुड़िक को भल भाव जानवर अच्छी प्रभु मान अनुग्रह करतु एठी से कहउचंदी अपराध क्षमा करो मोर प्रभु सदा प्रभु को पक्ष रे युद्ध करू अछंती एथि पई सदा प्रभु मोर प्रभु को गृह निश्चय सुस्थिर करिवे आपण ए जंगल रे बुलुचंती ना राजा एमती गुटे समय आसीबो आपण राजा हे से ता केते बुझाउचंती आपण ए जंगल रे याड सियाड बुलुचंती आपण पुनर्बार राजा हेबे जाव जीवन आपण गोटे मंदता देखा न जाऊ पुणी मनुष्य आपना को ताड़ना करने को आपण प्राण नेबा को उठिले हैं साउल खोजी बुलुची कहउचंती उठिले हैं सदाप्रभु आपण परमेश्वर निकट रे मोर प्रभु को प्राण जीवन रूप गंडी रे गंडी परी गंडी पड़ी रहिबो मात्र से आपना शत्रु मानक प्राण को छाटिणी खड़रू फिंगिला परी फिंगी देवती ए भाषा केंती भाषा लागुची एटा रचना करी कहला परी भाषा एते सुंदर मीठा मीठा कथा गुडी को से कहउछंती कहि कि ना दाऊद को से अटके दउछंती सेतबेले दाऊद अटकी कि ना पळेले रिसाई कि ना पळेला परे 35 पद पडुची तो से तांको पाई जहा आनीतिले दाऊद ताहा हस्तरु ताहा ग्रहण कले और ताहा को कहिले कुशल रे आपना गृह को जाओ देखो मु तुम्भर शुणिली और तुम्भको ग्राह कली कहले पीछे मुड़ दाऊद कौन गले पीछे मुड़ बोले 400 लोकों को जड़े स्त्री लोक कथबार्ता ही पीछे मुड़ कर घर को पठे दौरान परिस्थिति को केमती हैंडल अभिगल आमर जदि को गोटे झील तार ना भी से अभिगल देवार अच्छे अभिगल बोले अभिगल परी चरित्र रहिबार अछि केते सुंदर चरित्र स्वामी केमती था मदुआ कटुभाषी मूर्ख स्त्री केमती था बुद्धिमती रूपवती देखबा को सुंदरी आउरी ज्ञान को ज्ञान दुईटा जाक रही एमिति से ज्ञान को केमिति भावरे से व्यवहार करुछि तार मुखर कथा हैला जेतेबेले से आसी मु पढुछि एउतारे अभिगत नाबर निकट को आसिला सेतेबेले देखो से आपना गृह रे राजभोज परी भोज करथिला की भोज राजभोज काई मेसलो मछेदन करिछि डाबू पत्र अछि मस्त की भोज प्रस्तुत कला ता पछे नाबर टिके नाही कोन अतिशय मत थिबारु ताहार मन प्रफुल्ल थिला के जण पीले आगा तांगर मनटा भयंकर प्रफुल्ल थिबो की हस की गमा की टापरार कथा से माने होतिबे एमिति थिला एहेतु सकाळ आलुओ पर्यंत अभिगल ताहाको अल्प बा बहुत कौनसी कथा जणेला काई कहला नहीं ए स्त्री को जना केते बेले कोन कहबार केते बेले पार्टी फिटेबार छी जना के जो हांडी जो क्वार्टर जिगरा जोगी देबे आउरी सीटा असादे ओहो होयो म कहबार नथिला म कहि देली तुकुल वाले हेबो नै कोई तो सामलोनी जाकी रही कि ना कथा कहबा केतकी कथा कहबार छी सीटा मध्य जानबार अछि ता लिखा गला 37 मात्र प्रात काल रे नाबल रो मतदा टुटंते केते बेल निशा भांगला सकाळ हेला परे आ निशा भांगी गला ताहार भार्या ताहाकू एही सब कथा जणैला तहिरे ताहार हृदय ताहार अंतर रे मरिगला कौन है मरिगला लिखा जाउची से पत्थर परी ही गला मु एडे बड़ भूल करिछि एते लोक मत मारबा आसीथिले
ମୁଁ ମଦ ପିଇକିନା ଢୁଲିଥିଲି, ଏ କଥା କହୁ କହୁ ତାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ମରିଗଲା, ପଥର ପରି ସେ ହେଇଗଲା। ତା ପଛେ ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ, ଅନନ୍ତର ଅଣାଧିକ 10 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ନାବଲକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତେ ସେ ମଲା। କେମିତି ଅବସ୍ଥା, କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅବିଗଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଲା। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାଟା ଶିଖିବାର ଅଛି। ବିଗड़ेଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଅବିଗଲ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସେ ତିଆରି କଲା। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଠିକ ଭାବରେ ତିଆରି କରିବା। ସାରା କଣ କଲେ, ଛୁଆ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆହୁରି ଜଣେ ସହିତ ବାହା କରିଦେଲେ। ସେଇଟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଏମିତି କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଇବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କଲେ, ସେ ଆଇବଙ୍କୁ ଯାଇ ଟିକଲ ମାରିକିନା କଥା କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଥିବ, ଏଇଟା ଏକା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳ। ମାଲିସରା ପିନ୍ଧି ବୁଲିଲା ବେଳେ କିଛି କହୁନଥିଲା, କାରରେ ବସି ବୁଲିଲା ବେଳେ କିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡି ଗଲା ପରେ ମା ଘରେ ଯିବି ବୋଲୁଛି ସେ। ଏମିତି ନାହିଁ, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାମୀ ସେ ମିଶିକା ରହିବାର ଅଛି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡିଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ସୁଧୁରି ଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ସ୍ୱାମୀକୁ ସୁଧାରିବେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁଧାରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ, ଜବରଦସ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମର ପରିବାର ଗୁଡିକ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆମର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଥିବା। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡରିକିନା ଆମେ ଥାଇ ପଳେଇବା କଥା ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯିବାର ଅଛି। ଏବେ ହାନାକୁ ଛୁଆ ହଉନଥିଲା, ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଥିଲା, ସେ କାନ୍ଦୁଆକା ଥିଲା। କାନ୍ଦିରି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନ ପରି ହେବାର ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଯୁଆଡେ ଯାଏ କେମିତି ହେବ ସେଟା, ଯୁଆଡେ ଯେତେ ଖାଇବାଟା ଯେ ଏଟା ଆଣି ଦେଇଛି, ପକୁଡି ଆଣି ଦେଇଛି, ସେ ବାପଟା କୋଉଠି ନାହିଁ, କୋଉଠୁ ଆଣିଦେବ, ତା ପାଖରେ ପକୁଡି ଅଛି, ପକୁଡି ଆଣୁଛି, କେତେ ଥିବେ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଆକା ଥିବେ। ହାନାକୁ ଦେଖ, ହାନା କଣ ପାଇଁ ଖାଉନ, ହଁ କଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିବ। ସେ ସ୍ୱାମୀର ମନ ଅଲଗାକୁ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ସେଟା। ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଘରେ କେମିତି ଥିବେ, ଫାଟଲା ନାଇଟି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ହଉଥିବେ, ହଁ ପୁରା ଚଟଣ ଥିବ, ଖିଆ ପିଆ ନଥିବ, ଘର ମାଲିକାଣୀ କି ଚାକରାଣୀ, ଏ ମା ତୋ ଘରେ ମାଲିକାଣୀ କିଏ, ମୁଇଁ ତ ମାଲିକାଣୀ ବସୁଥିଲି ବୋଲେ ବୁଝ। ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ, କାହାର ପାଇଁ, ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ଥାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝାଡୁ ଗୋଟେ ଧରି, ଫାଟୁଆ ନାଇଟି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି, ଦାନ୍ତୁନ ଚାବି କରି ବୁଲୁଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀର ମନ ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ ନ ଯାଉ, ପ୍ରଭୁ କହୁଥିବେ ତୁ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରଲ ଫାଟଲା ନାଇଟି। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଏତେ ଭଲ ଡ୍ରେସ ପଟା ଥିଲେ ମିଶା ସେ ଲିମା ହେଇଥିବାଟା ପିନ୍ଧି ଲୁଗାକୁ ଚତୁଥିବେ, ଶୁକାଉଥିବେ, ଘର ପୋଛୁଥିବେ। ବୋଲେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମିଶା, ଏ ସ୍ୱାମୀ ମିଶା ପଚାରିଲା, କହିଲ ପାଉଡର କିଏ କିଣି ଦଉଛି, ନାଇଁ ତୁମେ ଆକା କିଣି ଦଉଛ, ଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନାଇଁ ତୁମେ ଆକା କିଣି ଦଉଛ, ତୁ କାର ପାଇଁ ଲଗାଉଛୁ, ତୁମର ପାଇଁ ଲଗାଉଛି, ମୁଇଁ କଣ ଦାଣ୍ଡେ ଥାଉଛି, ଘରେ ଥାଉଛି ନା, ହଇ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ଲୋକ ବାହାରେ ଗଲା ବେଳେ ସଜାଇ ହେଇକିନା ଟିପ ଟପ ହେଇକିନା ଯିବୁ, ଘରକୁ ଆଇଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ କାଢି ଦେଇ ଅରିଜିନାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳିବାର ଅଛି। ଏବେ ଦେଖ, ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ଦେଖିଛି, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଉ, ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଇଗଲା ପରେ ବୁଢୀ ପରି ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ପିନ୍ଧା ଓଢା ସେମିତି ଥିବ, ଏ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଥିବେ କି ଫୁରୁ 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 ଉଡୁଥିବ। ଏଇଟା ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ କେମିତି ହେବ? ନିଜକୁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିବାର ଅଛି।
खाली छुआ 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 बोलिकिरा होउथिले से स्वामी मध्य बाहर अलगा कोन छुआ देखुथिले से एई जो नाबल आ अभिज्ञ विषय आमे शिखुछु आमे परिस्थिति को की प्रकार भावरे से हैंडल करी निज स्वामी को बंचेला कि मरेला बंचेला एड़े बड़ विपद रु से बंचेला मु कहबा पई चाहे स्वामी को जदि रोग हला मेडिकल नेबा पई किए नथिले तो नहीं पारले नहीं पारबो नहीं मेडिकल स्त्री को नहीं पारबो नहीं पुओ को नहीं पारबो नहीं तुम्हें खाली लोकर भरोसा रखा थिबो कि तुमको प्रभु शक्ति देई नांती कि मोर स्वामी ना दे मैं कोन कर देबी स्वामी तेरे खाली गण लागी बोला नहीं आमर परिस्थिति को आमे संभाळबार अछि